warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel, Semantic and Pragmatic, with me, Ida Humdatun. And this is my final exam. And my beloved lecturer, Mr. Munawir, asked us to analyze an article and also a video. So for more explanation, let's check it out. Well, for number one, I analyze an article I took from CCN. Yes, the title is Trump Impeachment Senate Trial Delayed Until Next Month. Jadi di sini saya akan menganalisis dari segi types of meaningnya, konteksnya, reference and inference-nya juga. Dan according to Govary, kalau misalkan semantik itu adalah branch of linguistic. Jadi kita akan lebih fokus on analyze the meaning of language gitu. Oke, ya, number one. Di sini saya itu ngambil dari types of meaningnya. Dari artikel ini ada beberapa types of meaning yang I took from it, yaitu yang pertama effective meaning. Effective meaning. Senator Roger Wicker, Mississippi Republican, told CCN on Friday the chance of getting a conviction are virtually nil. Jadi maksudnya di sini itu kayak senator itu feel disappointed. Maksudnya dia show his feeling, kayak ngerasa bahwa dia pokoknya disappointed dengan presiden kita gitu. Presidennya US sana kemarin, mantan presiden sih. Ya. Yeah. So next itu denotative meaning. Oke. Denotative meaning yang saya ambil di sini adalah peacefully and patriotically. Peacefully itu artinya without war and violence, untroubled by conflict. Jadi ya peacefully maksudnya nggak ada pertentangan atau pertikaian gitu. Terus patriotically itu showing or having a great love and support for your country. Jadi love your country, maksudnya mereka maksudnya kan patriotically ini kan memang cinta negeri gitu. Nah, denotatif ini kan artinya itu makna yang sebenarnya, maksudnya makna yang faktual gitu. It's so far different with connotative. Kalau konotatif itu makna yang tidak sebenarnya, atau bisa jadi itu adalah umpatan, atau juga bisa jadi kayak sindiran gitu ke suatu hal. Contoh yang saya ambil di sini adalah fight like a hill. Ini kan termasuk an idiom. Terus juga kalau connotative meaning itu kita sebagai reader atau hearer itu bisa mengartikan entah itu positif atau negatif. Kalau negatifnya itu berarti he strongly disagree and strongly opposed to what he said. Jadi emang dia benar-benar gak setuju banget. Tapi kalau misalkan kita mengartikannya secara positif, itu berarti kan dia have a power or effort to fight against something. Jadi kayak benar-benar usaha untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi fight like a hill itu ya bisa juga kayak depend on you lah, mau yang positif atau negatif, depend on the context gitu juga, dari context of the sentence-nya gitu. Oke? Kalau positif itu benar-benar semangat untuk ini, kalau misalkan negatifnya ya udah semangat untuk against gitu, untuk semangat untuk menolak gitu. And then continue dari segi konteks ini, saya juga bisa dilihat Mr. Trump's term ended on Wednesday and he left Washington, snubbing his successor Joe Biden's inauguration. His speech to a rally ahead of the Capitol riot are at the heart of the case against him. The then president told posters near the White House to peacefully and patriotically make their voices heard as they prepare to march towards the U.S. Capitol building, which houses the U.S. Congress. He also told them to fight like a hill. Jadi di sini dalam paragraf ini itu menurut saya itu independent context, karena ini kan has a free meaning dan juga kita bebas untuk maksudnya dapat dipahami juga oleh the reader
dan what's that, depend on what we understood about this paragraph. Okay, for reference and inference-nya itu he refers to Mr. Trumps. You can see ini kan ada tanda-tandanya, maksudnya ada tanda coklat, terus juga biru and green juga, itu termasuk tanda-tanda baca, maksudnya itu termasuk difference atau konotatif, denotatif. Yang warna coklat itu kan reference, he itu refers to Mr. Trumps, and then for inference-nya itu as I understand, inference itu kan what we understand about this sentence gitu ya. As I understand itu Mr. Trump adalah mantan presiden US gitu ya. That's all my analysis from the first question. And next to the second question. The second article is about the eviction ban should remain in effect long after the pandemic is over. So in this article, I will analyze about the axis, entitlement, perception, and presupposition, coherence, and cohesion. Nah, itu yang akan di-analyze. Jadi yang pertama itu tentang the axis. The axis di sini I took 3 ya, saya mengambil 3 dari macam-macam deaksis itu. Yang pertama present deaksis. Contohnya bisa dilihat bahwa people unexpectedly lose work or face unforeseen expenses. They can't pay their rent. Jadi present deaksis itu kan lebih refers to someone, person gitu. Jadi they di sini refers to the people. Okay? And the second is spatial deaksis. Spatial deaksis itu lebih ke place ya, lebih ke tempatnya. Contohnya nih, in California, for example, a tenant who fails to pay within 3 days of being notified by the blah 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 nih. Terus juga ada there are some defenses such as bad housing condition. Jadi there ini refers to California. Jadi di sana, maksudnya di sana di mana? Di California itu. Okay? And then the third is social deaksis. Social deaksis ini lebih mengacu pada the condition in a maksudnya di situasi dalam sosial, dalam kehidupan sosial gitu. Contohnya nih, the pandemic, terrible as it is, has given some tenants reprieve from the usual injustice of eviction. It took the greatest public health emergency in a century, but the U.S. Centers for Disease Control and Prevent and blah blah blah. Okay, it ini refers to pandemic. Jadi memang situasi di situ COVID-19 itu sangat berbahaya dan juga sangat mengambil reprieve from the usual injustice juga gitu. Continue. Di sini I will analyze in entitlement and presupposition. Entitlement di sini entitlement itu kan kalimat yang logis gitu ya, kalimat yang logis. Jadi I took these sentences from this article. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, followed by Congress, has temporarily prohibited evicting tenants who can't pay rent because of the loss of income or unexpected medical expense. Ini kalimatnya kan logical sentence ya, maksudnya ya tentulah kan dalam situasi seperti ini mereka itu sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat gitu. Ya, continue. Presupposition. Presupposition itu bisa diartikan dengan anggapan-anggapan. Nah, ada 2 sentence di sini. It doesn't seem fair, does it? Itu kan kayak nggak adil gitu. Nah, ini termasuk presumption of something. Jadi kayak dalam paragraf ini sebenarnya the lawyers itu ngerasa bahwa pemerintah itu nggak adil gitu loh, gitu. Jadi anggapan-anggapan yang
yang ada dalam anggapan-anggapan yang ada dalam kalimat ini gitu. Terus yang kedua itu, why can't tenants always be protected from a fiction in these kinds of situation. Nah, di sini tuh presumption of something juga, karena memang nganggep kayak kenapa sih pemerintah itu nggak peduli terhadap kita pesewa dalam situasi seperti ini gitu. And then continue, cohesion and coherence. Nah, according to Harvard's Joint Center for Housing Studies, more than 20 million American households were rent burdened in 2019, defined as paying more than 30% of their income towards rent. Nah, lower income household, di depan dulu, there ini kan refers to household ya. Terus household ini yang saya sudah berikan tanda gambar warna biru ya teman-teman, karena memang cohesion ini kan gramatikalnya ini sudah benar gitu. Menurut saya itu ini sudah benar, dan juga di sini banyak menggunakan simple present juga. Terus there di sini balik ke American household. Nah, terus yang kedua itu household juga nyambung terus pada there juga. Setelah itu there ini nyambung juga ke household, they nyambung juga lagi ke household. Jadi kalimat ini bisa saya conclude, I can take the conclusion from this paragraph that sentence ini, paragraf ini itu kohesif atau berkaitan satu sama lain, karena memang benar-benar berkaitan gitu satu sama lain. Jadi kohesifnya itu berkaitan satu sama lain, terus cohesionnya berarti baik dan benar gitu. Cohesionnya itu udah bagus seperti itu. And then lanjut number 3 itu video Doraemon. Nah, ini saya menganalisis tentang video Doraemon. Nah, yang dianalisis itu adalah cooperative principle, sama implicatornya. Nah, cooperative principle ini ada 3 yang saya ambil, sebenarnya kan ada 5. So I just took 3, yaitu maximum quality, maximum quantity, and maximum relevance. Jadi maximum quality ini contohnya, A. Who's the person in this picture? B. Oh, that's Baron Eric from much since my ancestor. He built this castle 500 years ago. Oke, 500 years ago. Jadi maximum quality itu kayak kita memberikan informasi yang benar kepada listener itu. Ini kan sudah memberikan informasi yang benar kemarin yang saya watch that video gitu, bahwa memang gambar itu adalah ancestornya gitu. Terus maximum relevance itu ini I took Nobita sama Lottie. Kebetulan waktu itu Nobita itu masuk ke dalam jurang gitu ya, pas dikejar-kejar yang kayak ada ghost gitu. Nah, di sini Nobita kan ada di bawah tanah, terus tiba-tiba dia kayak hello, can anybody hear me, maksudnya kan dia lagi di bawah tanah sementara dia sendirian gitu. Terus dia kayak ada orang nggak di sini gitu. Nah, sebenarnya kan dia tidak tahu bahwa ada orang atau tidaknya. Nah, tiba-tiba Lottie itu I'm here gitu, itu berada di kayak ada di dalam kotak gitu. Nah, ini termasuk maximum relevance karena sebenarnya kita itu tidak pernah nggak tahu kalau misalkan ada orang di situ terus ternyata nyambung gitu, ada orangnya di situ. Terus maximum quantity di sini contohnya, I feel bad, I wish I could buy mom and dad a new house. You can according to this book you could buy a castle, my good sir. First we pick out the one we like, and according to this travel book there are lots of fixer-upper castle all over Europe. Jadi terus Nobita nanya lagi, are you serious? You are just messing around, right? Gitu kan. Then Doraemon jawab
up. No, there is ton of old castle just in Germany alone, and they're practically free. Wow, gitu kan. Jadi emang kalau maximum quantity itu kita memberikan info, maksudnya lebih jelas dan apa ya, banyak memberikan informasi yang cukup runtun dan jelas gitu. Terus di sini dari implicatornya I took one sentence, yaitu you need to be more realistic, contohnya. Nah, kalau implikator kan makna yang tersirat, makna yang realistic ini kan sebenarnya maknanya means that someone does not always think of something too highly. Jadi ya udah yang realistis gitu. Maksudnya jangan terlalu berpikir terlalu jauh gitu. Itu. So that's in that video there was someone said that you need to be more realistic. Kayak orang tuh nggak percaya kalau misalkan ada castle yang bagus gitu yang di film Doraemon, tapi dia cuma mikir bahwa oh ada kok gitu, ternyata ada pakai pintu ajaib gitu. Oke, next video debate ya, nomor 4 itu tentang politeness strategies dan juga speech act, terus sama implicatornya. Oke, dalam video ini politeness strategy yang saya dapatkan yaitu tentang would you impose new lockdowns for business in school and hotspots, spot a federal mandate to wear mask, you have 2 minutes to respond without interruption gitu. Kayak bener-bener sopan gitu, meskipun kayak dia itu udah mengambil ini gitu, apa maksudnya nggak memakai masker gitu kan. Yang kedua, I mean I'm sorry, that's fine gitu. Ya tetap aja kita di sini kan politeness strategy itu kita sopan dalam berbicara gitu, meskipun kita jengkel terhadap seorang itu gitu, tapi kita menggunakan bahasa yang lebih sopan gitu. Terus nomor 3 itu I respect your public service as well gitu. Ini kan bener-bener kayak menghormati banget gitu dari segi sentennya. Terus lanjut speech act di sini itu I found 3 sebenarnya kan. Depend on Shirley itu kan ada 5. Nah, I found directive, assertive, and expressive. Directive itu contohnya I want to give Senator Harris chance to respond to the same question. Jadi direct someone, maksudnya kayak meminta I want to give Senator Harris. Jadi di sini itu udah termasuk speech act yang directive. Yang kedua, let's talk about caring about the American people. Itu termasuk directive juga. Peace, would you like to go first? Gitu. Ini dalam speech, dalam debate ini, maksudnya the moderator asks Pence to to give his opinion first gitu. Nah, dan locutionary react-nya itu Pence, would you like to go first? Gitu. Terus electionary react-nya itu the speaker want to Pence to deliver his opinion at first. Jadi dia benar-benar pengen kalau misalkan Pence itu memulai memberikan argumennya pertama kali gitu. Terus prelectionary react-nya itu the hero deliver his opinion at first. Jadi waktu itu si Pence itu memberikan opininya langsung gitu. Itu kan direct someone to do something gitu. Assertive. Okay. The American people have a right to know about the health and well-being of their president and will continue to do that. So assertive ini kan mereka menyampaikan informasinya, menyampaikan his opinion atau their opinion dengan tegas gitu. Itu namanya assertive. Mereka juga menegaskan bahwa orang Amerika itu tahu tentang kesehatan dan juga tahu tentang
presidennya juga gitu. Terus ekspresif di sini itu ya express his feeling atau express what they feel inside gitu. Kayak I'm just extremely grateful, itu termasuk ekspresif karena ngerasa kayak wow gitu. Terus thank you Senator Harris, dia merasa berterima kasih kepada Senator Harris, itu termasuk ekspresif ya. Kalau semisal mau dilihat lagi dari electionary react-nya itu kan kayak terima kasih, thank you Senator Harris gitu. Terus electionary react-nya itu ya dia ingin menyampaikan bahwa dia itu sangat berterima kasih gitu kan, dia ingin menyampaikan itu niatnya dia. Terus electionary react-nya itu ya bagaimana Senator Harris itu maksudnya merespon tentang si dia gitu, merespon dengan ucapan thank you Senator Harris itu. How the listener response atau the effect-nya apa. Terus continue implikatornya ya, implikator dari apa namanya speech dari video nomor 4 ini. I took one, yaitu will stand by the separation powers and a 9-seat supreme count gitu. Maksudnya di sini sih menurut saya itu menurut kita, karena ini tugas kelompok ya, makna tersiratnya itu mereka itu nggak mendukung sebenarnya kekuatan pemisahan itu, jadi mereka sebenarnya nggak mendukung begitu. Itu implikatornya. And that's all from me. Yes, I'm sorry for my mistake. Dan setelah you watch this video, don't forget to watch referensi yang lain, karena agar kalau misalkan kalian lebih banyak referensi, akan mendapatkan banyak pemahaman juga seperti itu. Jadi this is my analysis. Jadi menurut saya itu ya ini yang menurut saya itu benar. Okay? Thank you for your attention. Yes, telah saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last, thank you for Pak Munawir, because of you you gave us a knowledge, and we're so sorry for our mistake, and see you.